اليوم كان الجمع العام العادي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اللي تم من خلاله إعادة الثقة في شخصي كرئيس للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من بعد تعييني وتكليفي بهذه المهمة في شهر يونيو، بالضبط 22 يونيو. الحمد لله الجمعية الآن قطعت أشواط كبيرة جدا. أصبحت الجمعية الوطنية أو الهيئة المهنية الأكثر قوة والأكثر تأثير. تقريبا معنا أزيد من 90% من كبريات المنابر والمواقع والجرائد الإلكترونية في المغرب. كان عندنا الجديد اليوم هو أن تكتل ديال الإذاعات الخاصة. كانت عندنا لقاءات متواصلة مع الزملاء داخل أعضاء المكتب التنفيذي من أجل طرح القضايا اللي اشتغلنا عليهم في الظرفية هذه. الجمعية ديالنا ولو أنها مازال فتية، ولكن عندنا مسار طويل من الممارسة المهنية اللي خولت لنا، لأننا منذ التأسيس ديال الجمعية في 2020 أننا حققنا مجموعة من المكتسبات، مجموعة من المنجزات. كان الفضل لنا مع الشركاء ديالنا في الدولة أننا نقذنا الصحافة المغربية من السقطة المدوية اللي كانت بسبب الهزة ديال كورونا. الآن الحمد لله غاديين في المسار الصحيح. لقينا أذان صاغية سواء من الوزارة الوصية أو من السي فوزي القجع الوزير المنتدب في وزارة المالية، اللي الهدف ديالو هو والهدف ديالهم كاملين هو تطوير المقاولة الصحفية، تطوير المنشأة الصحفية وتأهيلها باش أننا نستجبوا للتحديات الكبرى. بغينا منابر إعلامية قوية، ما نبقاوش نهضروا غير داخل الحدود بل ايضا خارج الحدود، وهذا هو علاش جا المواكبه ديال الاستثمار. بغينا مقاولات اعلاميه تدافع عن القضايا الوطنيه الكبرى في اطار جبهه وطنيه اعلاميه قويه. ما نخليوش الوطن ديالنا امام التكالب ديال بعض المنظمات اللي تنعرفوا التوجهات ديالها ان نخليو الدوله بوحدها تتصارع، بل الدور ديال الاعلام الوطني خاصو يكون قوي وما نحشموش، ندافعوا على بلادنا، هذا هو الدور ديالنا. كذلك تفكرنا في الصحفي المهني اللي تشتغل في هذه المنشأة الصحفية. من العيب والعار على ان نلقاو مؤسسات اعلاميه تتبغي الفلوس من الدوله، ولكن في نفس الوقت لا تواكب تطور وتنميه الموارد البشريه ديالها. فاي مقاوله اعلاميه ما يكونش عندها صحفي الصالير دو باز ديالو 7500 درهم لن يكون معنا في المواكبه ديال الاستثمار. ولكن في خضم هذا الشيء هذا غنقطعوا عاوتاني مع الصحفي المرتزق او الصحفي المرتشي او الصحفي اللي تيشتغل مع عده منابر اعلاميه في منبر هو في نفس الوقت يشتغل في منبر اخر. يعني مسؤوليه حتى للصحفيين كما كاينه مسؤوليه ديال الناشرين. المسار مازال طويل، نتمنى ان شاء الله نحققوا الاهداف ديالنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل يعني الشركاء ديالنا، فضلكم حتى نتوما كصحفيين، اللي فضلكم المقاوله الاعلاميه تتستمر، فضلكم تتكون مقاوله اعلاميه قويه، وفضل التكتلات ديالكم. وشكرا. L'Assemblée générale ordinaire de notre association aujourd'hui avait pour but déjà de s'arrêter sur les réalisations depuis sa création en juin 2020. Il ne faut pas oublier que cette association a été créée dans des conditions très difficiles. Il y avait la Covid, tout était à l'arrêt. Et donc cette association s'est engagée et a travaillé déjà pour débloquer la situation et pour pouvoir payer les journalistes qui restent un pilier de l'entreprise de presse. Tu ne peux pas séparer un journaliste d'une entreprise de presse. Donc ça, c'était parmi ses premiers chantiers. Après, l'association a lancé d'autres chantiers qui ne sont pas des moindres, comme par exemple elle a travaillé sur la modification des textes de loi. Toujours est-il dans l'intérêt du journaliste, de l'entreprise de presse et du pays aussi. Il ne faut pas l'oublier. Nous travaillons aussi sur des mesures d'accompagnement pour l'entreprise de presse. Ça veut dire qu'une entreprise de presse aujourd'hui a besoin de former ses journalistes, a besoin d'acheter le matériel, il a besoin d'accompagner cette digitalisation qui nous dépasse tous les jours, c'est-à-dire chaque jour il y a du nouveau, etc. Donc cette mesure d'accompagnement pour nous est quelque chose de très important, elle donnera ses fruits pour l'entreprise de presse et du coup il y a le journaliste aussi qui va tirer profit de cet accompagnement.
Et durant l'Assemblée générale, un sujet important a été évoqué, à savoir la restructuration des entreprises de presse. Et à ce sujet, il a été décidé au sein du bureau exécutif de l'association que les entreprises de presse devraient davantage se développer pour répondre aux défis d'aujourd'hui et aux défis futurs. Qu'est-ce qu'on entend par ce développement? Ce développement se stratifie en 3 phases. Il y a de grandes entreprises de presse qui ont un chiffre d'affaires important, un nombre de salariés important. Il y a des entreprises de presse moyennes, il y a des entreprises de presse petites. Ces entreprises de presse qui sont d'une taille modeste, il a été entendu de les aider à se développer davantage, de les aider pour certaines qui répondent à certains critères comme un minimum de chiffre d'affaires d'1 million de dirhams à se développer toutes seules, et pour d'autres qui ne répondent pas à ce seuil minimum de chiffre d'affaires, à ce qu'elles puissent se constituer en collectif, en conglomérat, en une espèce de soudure avec d'autres petites entreprises de façon à constituer un pôle. Et évidemment, ici, j'évoque en particulier la presse régionale, une presse dans une même ville, une même région, de constituer un pôle qui puisse produire davantage de contenu, obéir à une forme de professionnalisation et avoir les moyens de produire des contenus qui répondent aux critères journalistiques.